tu ne apa na he second ka zu le tai ni me pe ai pe lo le chị dừng lên là lúa nó bút đến hai năm con hoạt sử dụng bằng cái blanket đây ne fria biết gì nào mà chị không thải cái này guys cái ball khel tai hoi ông thì pa hi chu ma hin na chiwang hi le ka sai pin chu hi to hi a tha ka sai den de yo le an ve ke no te hello guys na bon javin nil ha ni khu pha tu la auto ka tol le kadam moji achu so tapi kang zol dan na tu la hi sambai sa ki ne hin kan chai re ta ven na cha chu sumjang khor thai ta lo in chenom ha sa ja chu tu hi board he dang la kan he ta lo na loi no to auto ka tol thai lo phana chu second hand zo din ka ti han ta na cha tu ni hi second hand bear ka la hanin ka hin hon ma second hand ai lo na first bill na second hand tia banga chu to ai first bill kala na hin na first bill hi first hand bill hi kholang kham kaun re nga tu na hi unboxing kal bor han de hin na chi chun tu ni chi ka video na be ho zo si koi ta bang chi bear kan hon han na adai cha ma hele chi ka youtube mang cha hi kan zu ding hin na long sit ten comment a chun kin jang ka dai pion na sai theo na chule kan number jang kan pi ding hin na kan number la chu na hin ki order theo na a hin la lam kasung era ka bawa kan zu ding hin mundang lang chu azu ho ha san tin na to hi tu le tu chun second hand chi bear chu ang hum kan na to hi unboxing kan bo han de ta na ve ute ki man ta kan pian de hin na chi chun long se ten ana ve hotin na de ule hin kyol da lo te chi te tu nia hi chi de ha pa na hum hin na hab ta khalang lut hab ta khalang pi lut na he de ha pa na cho be ki bo lo le ne ki ngol ko ta somjang ki chai ta chia chu cho hi ingai lu cheng cheng nin cho pi wa cha hi in chen bur le me ho kan cho thai deu na chele cha ten nen scroll kai thai ri na hin chi sonong se ten chi ka beer hi ka beer hon hin de wa hi le ma hi asunga hi pi um gen hai pa na yo le kan bas ni le batiam bortang tu na pa na he ka jinun sumar hopan ni te cái là auto cái tôi thấy được rồi cá cha chậm lại chuẩn phải đấy cá cha gì mà thằng nó chỉ ipiham asongam ipiham bedsheet to pillow cover to ponsel na set na asonga hi bedsheet khat to bedsheet i oversize na alin ho na queen size rubber jang zawin chile pillow cover ni to blanket airproof waterproof hoi thế na chi mi ranga sanga ki man ta ka pi an ding na isu kai ni hi cho he ka por kha be na han pon tu na he chi kholang kham kaun a ka hin zu an ding hin chi sun alhun kai ne deu tin na yo le an thin za ding quality ho jana so ru na chi ding le na dewa he le i chi kam e ka number kan koi ding na ka number a he nan kyol thi ji oi location ho cho kan sai pi ro na to he kam na he mun hi hi le mulnum wang kholam ka mulnum wang kho jam sai rot na auto la tol thai ta lo chi be he ki bola sum neu neu a ki mu lo le bam ta lo ne jingol ko tai cha chu reverse hon ai de janin kilong se na za le ni chi hin ko lo tin dei cha ma le adisana ka vengo wa mulnum lam ka mulnum wang khwa cheng ho nu la pa te hon jang chi he ka video na mu kha wa hele second hand bear na ka zo in second hand na po chi first bear dil ha pa na hong hin na bed sheet queen size with rubber and then
aban le blanket na blanket on so oversize tau dia alialin na hoi hin so hi dilha pa na hoi dilha pa na au tian an thot nei aloi hot tau te na ma ani emin he bang munum tare nga 我是懂我那个很在乎那个。ôi bố cho đúng rồi cá rô tốt tốt ini apa nah sakit nak kasih udah tay ini mereka lagi kepala udah chị dừng lên là lúa nó bút đến hai năm con họ chưa rồi bằng cái blanket đây blanket bedsheet lo khóc cover na đây lo ham mơ ai cho bạn ping ping được nè trái tán ăn chuẩn nào không phải khi nào xong rồi ăn chỉ ăn hàm ôi chỉ quay tập vắng để mà lẽ có mình ăn trong xe vào cà phê này free biết chuyện nào mà chị ông thả cái này Guys, cái bò kia. guys cái bò khơi tay thôi ông thì ba hiện chúng mà hiện na chỉ vắng hiện lẽ cái sấy pin chuối hiện toa hiện à thằng cái sấy đèn đỡ do lẽ anh biết cái nào thế thằng cô lo